वजीर आजम चोर है तो आज वजीर आजम चोर है, तुम नंबर नहीं हो, कमाल हो कमाल। अवाम जो है वो इनको इंतजार में है, ये उनको मिल जाए तो उनका तिया पांचा हो जाएगा। ये जमात और ये हुकूमत नाइली और नकमेपन की तमाम सरहदें रूख कर चुकी है, और तुम जैसे जो है वो अपने मुंह पर कालख में लगकर जो मर्जी कहते हो। शर्म करो, शर्म करो, शर्म है नहीं है। पल्ले नहीं टेला तो कर दिए मेला मेला, और लोटा है ना वो बात करने के काबिल नहीं। ये झूठे और मकार लोग ये हमें दस देते हैं, कानों में मुंह डालकर सोचो। मैं राजा रेंटल हूँ, मैं राजा हूँ, लेकिन तुम कौन हो? इमरान खान साहब से भी आगे गुजारिश करना चाहूंगा, ये ना तजुर्बाकार लोग हैं, ये नाए लोग हैं, ये कुछ नहीं जानते। एक तारीख का हिस्सा होगा कि जब अपोजिशन की तरफ से अमेंडमेंट पर बात करने की कोशिश की गई और आपने माइक आखिरकार दे दिया 6 दफा बंद करने के बाद, तो गवर्नमेंट का एक वजीर खड़ा होकर को पॉइंट आउट करता है और भाग जाता है। जनाब स्पीकर, मैं बड़े संजीदगी के साथ आपसे ये बात करना चाहूंगा कि ये जो अमेंडमेंट है इसके मुहरकात क्या है, इसके पीछे इंटेंट क्या है। ना तो हमारे पास नंबर हैं ना नंबर होंगे, लेकिन हम अपोजिशन को एक्सपोज करना चाहते हैं। भाई आप एक्सपोज करना चाहते हैं तो हमारी बात सुने, हमारी राय सुने और इसके ऊपर हमारी इनपुट लें, लेकिन आप तो खुद एक्सपोज होकर चले गए। हमारी हुकूमत थी और ये हमारी हुकूमत का एक अहम हिस्सा भी थे। नहीं 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 बात है, नो नो, मैं जो बात करने जा रहा हूं, हमें भी अमेंडमेंट करनी थी 18वीं तरमीम। जनाब स्पीकर, ये सुनने वाली बात है, ये गाली गलौज देने वाली बात नहीं है। 18वीं तरमीम करनी थी, हमारे पास भी नंबर्स नहीं थे, और जब नंबर नहीं थे तो उसके लिए हमने ये किया कि हमने एक अक्रॉस द पार्टी एक पार्लिमानी कमेटी बनाई और पार्लिमानी कमेटी को ये इख्तियार दिया कि वो अपना चेयरमैन इलेक्ट करे, और फिर रजा रबानी इलेक्ट हुए। और वो मेरे छोटे अजीज जो यहाँ मौजूद है चौधरी साहब, इनको भी पता है। तो इस तरीके से हमने बहुत बड़ी तरमीम की, बहुत बड़ी, लेकिन हम चाहते थे कि तरमीम हो, हमारे जहन में था कि ये तरमीम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, हम किसी अपोजिशन के सामने नंबर बनाने के लिए नहीं कर रहे थे, पाकिस्तान के अवाम को धोखा देने के लिए नहीं कर रहे थे, कोई ड्रामा करने के लिए नहीं कर रहे थे, ना हमारा कोई ये मकसद था, इसलिए हम कामयाब हुए। अब यहाँ क्या होता है कि तरमीम आप करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पल्ले नहीं टेला तो कर दिए मेला मेला। क्या है? कैसे आप करोगे तरमीम? और आपका फिर ज़हन ये है, आपका किरदार ये है कि आप हमें इंस्टिगेट करते हैं, हमारे लोगों के गले पर नारे न लगाएं, और आप समझते हैं कि आप कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं, कि आपको जो लोग खुश कर रहे हैं और पार्लियामान का माहौल खराब करके आपसे नंबर बनाने के लिए कहते हैं, अपने नंबर बनाने के लिए आपसे दाद वसूल करते हैं। खुदा के लिए उसकी बातें पे न जाओ, उन्होंने सबको खराब किया है, उन्होंने नवाज शरीफ को खराब किया, हसन जरदारी को खराब किया, मुशर्रफ को किया, चौधरीयों को किया, अभी आपको भी करने जा रहे हैं। जल्द आपको पता चल जाएगा कि असल कौन है और नकल कौन है। ये झूठे और मकार लोग ये हमें दस देते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, जो लोटा है ना वो बात करने के काबिल नहीं। जनाब स्पीकर, मुझे इस बात पर फख्र है कि 40 साल पहले जिस टिकट पर मैंने इलेक्शन लड़ा था मेरा निशान तीर था। 40 साल के बाद मेरा बेटा भी तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ता है। तुम क्या बात करते हो? कुर्बानों में मुंह डालकर सोचो कि खुदा जाने वहशत कहां ले चली, खुदा जाने वहशत कहां ले चली है। निकल हम गए दस्ते मजनू से आगे। ये फर्क हो गए, इनको पता ही नहीं क्या होने जा रहा है। तुम कह रहे हो तुम मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो, मैं समझता हूं तुम भटक चुके हो, तुम भटक चुके हो। आइंदा तुम्हारी आवाज नहीं आएगी। तुम एक ना एक शोशा उठाते हो, कभी तुम एक अमेंडमेंट लाके, कभी कोई कानून साजी करके, ताकि आवाम समझ ना सके कि तुमने बिजली के साथ क्या किया। तुमने बिजली की कीमतें बढ़ाई। मैं अगर मुझे रेंटल कहते हो तो मैं 4 रुपए का यूनिट देता था। शर्म करो, शर्म करो, शर्म है नहीं है। शर्म की अगर मिलती बाजार से तो मैं लेकर इनको दे देता। खुदा की कसम स्पीकर साहब, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि आवाम रोटी को तरस रहे,
ان کے بچے فاتح کر رہے ہیں. گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. آٹا نہیں مل رہا, چینی چھوڑ رہے یہ اور کہتے ہیں کہ ہم امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں. نہ ہمارے پاس نمبر ہے, نہ ہمارے پاس تعداد ہے. تم کیا کرو گے یار؟ میں تم لوگوں کو جانتا ہوں, تم کوال ہو, تم نمبر نہیں ہو, کوال ہو, کوال. اور کوال کی بات کا کوال بھی نہیں ہو, ہم نوا ہو. ہم نوا پیچھے تالی بجانے والے بجاتے رہو. میں آپ کو ایک بات پورے یقین سے کہتا ہوں, آپ کے دن گنے جا چکے ہیں اور میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں, یہ آپ کو بتاؤں تو میں راجہ رینٹل ہوں, میں راجہ ہوں, لیکن تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ اپنا تعارف کراؤ. جناب اسپیکر, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رینٹل پاور میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی عطا کی, مجھے کورٹ نے بری کیا, اور تم جیسے جو ہے وہ اپنے منہ پر کالک میں لگتا جو مرضی کہتے رہے. لیکن جب آپ جنگ کریں گے, لڑائی کریں گے, دشنام دیں گے, ننگی گالیاں دیں گے اور ندیم کمر جیسے شریف آدمی کے گلے پڑیں گے, یہ نا تجربہ کار لوگ ہیں, یہ نئے لوگ ہیں, یہ کچھ نہیں جانتے, ان کو سمجھ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کیا چیز ہے. کہاں سے اٹھا کر ان کو گئی کوچے سے آپ لے آئے ہیں, ان کو پہلے تربیت کروائیں, ان کو سمجھائیں کہ پارلیمنٹ کیا چیز ہے. یہ اپوزیشن کا کام کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے نادانوں کو. اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ رمپس کرتی ہے, اپوزیشن کا کام ہے وہ ٹیسٹ بجاتی ہے. یہ وجہ ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جماعت اور یہ حکومت نااہلی اور نکمے پن کی تمام سرحدیں روک آ چکی ہے. شاید وہ وقت آ گیا ہے, اب تو وہ ٹائم آ گیا ہے کہ یہ عوام جو ہے وہ ان کو انتظار میں ہے, یہ ان کو مل جائے تو ان کا تیا پانچا ہو جائے گا. پتا تھا مہنگائی ہو تو وزیر اعظم چور ہے, تو آج وزیر اعظم چور ہے. ہاں جی, یہ تھا راجہ رینٹل جناب. وہ کہتا ہے میں تو راجہ رینٹل ہوں, بڑے فخر سے کہہ رہا ہے کہ جب میں راجہ رینٹل تھا تو اس وقت بجلی 4 روپے کی تھی. بھائی اس وقت 4 روپے میں بھی مہنگی تھی. اس وقت قوت خرید لوگوں کی کیا تھی, روزگار کیا, مواقع کیا تھے اس وقت ڈالر کی قیمت کیا تھی. یار شرم نہیں آتی دوسروں کو طوائف کہتے ہوئے. اچھا, جن کو طوائف کہا جا رہا ہے وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے. اب اس کی کیا کرے بندہ, جب کوئی بات کرے اور سچی کرے, منہ کوئی بھی ہو, بات کو دیکھنا ہے. بات اس نے سچی کی, طوائف ہوتا ہے, راجہ رینٹل, یہ دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. بڑی باتیں کی, نہ جانے کس زوم میں اچھا وہ فخر سے کہہ رہے 40 سال سے ایک ہی پارٹی کے ساتھ ہے. اسی پارٹی نے تو بڑا غرق کیا ہے بھائی اس قوم کا. ابھی دیکھو قرضوں کی کیفیت کیا ہے. ملک کو پچھلے 40 سال سے جس پارٹی کے تیر کے نشان پہ الیکشن لڑتے رہے ہو, اس نے وہ ستیہ ناش کیا, وہ بیڑا غرق کیا کہ اب قوم کے آگے کھڑ ہے, پیچھے کھائی ہے. نہ آگے بڑھنے کے نہ پیچھے ہٹنے کے. بھائی 150 ارب ڈالر, 70,000 ارب ڈالر قرضہ صرف یہ پچھلے پی ڈی ایم کی حکومت نے 2.5 سال میں لیا.